Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang saya muliakan, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Yang artinya, siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka baginya pahala sama seperti orang yang mengerjakannya. Jemaah yang saya muliakan, insyaallah pada masa yang sedikit ini saya akan coba berkongsikan ilmu tentang keutamaan sholat di Masjidil Haram. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi ma siwahu illal Masjidil Haram. Wa sholatun fi Masjidil Harami afdalu min mi'ati alfin sholatin bima siwahu." Yang artinya, sholat di masjidku, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih afdol 1000 sholat daripada yang lainnya, kecuali di Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram lebih afdol 100.000 daripada tempat yang lainnya. Jemaah yang saya muliakan, dari hadis di atas dapat kita pahami kelebihan sholat di Masjidil Haram. Allah lipat gandakan pahalanya sampai 100.000 lipat ganda dibandingkan sholat di tempat lainnya. Maknanya, kita sholat satu kali di Masjidil Haram samalah pahalanya seperti 100.000 kali kita sholat di tempat yang lainnya ataupun di tanah halal. Jemaah yang saya muliakan, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan di Masjidil Haram. Termasuklah Allah menurunkan rahmat setiap harinya 120 rahmat. 60 rahmat Allah berikan kepada orang yang tawaf ataupun mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram. Dan 40 rahmat Allah berikan kepada orang yang sholat di Masjidil Haram. Dan Allah berikan 20 rahmat kepada orang yang memandang Ka'bah Asy-Syarif ataupun Ka'bah yang mulia. Jemaah yang saya muliakan, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Atha dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatum fi masjidi haza ta'dilu alfa sholatin fi ghairihi illal Masjidil Haram." Yang artinya, sholat di masjidku ini, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya di Masjidin Nabawi, pahalanya 1000 sholat dibandingkan sholat di masjid yang lainnya kecuali di Masjidil Haram. Jemaah yang saya muliakan, di dalam hadis yang lain juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusaddur rihal illa ila salasati masajida, masjidi wa masjidil harami wa masjidil aqsa." Yang artinya, janganlah bersengaja melakukan perjalanan dengan sengaja kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ialah masjidku ataupun Masjidil Nabawi. Yang kedua ialah Masjidil Haram. Dan yang ketiga adalah Masjid Aqsa. Jemaah yang saya muliakan, itulah termasuk keutamaan-keutamaan daripada sholat di Masjidil Haram. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Kira-kira demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang baiknya datang daripada Allah, yang buruknya datang daripada diri saya sendiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.